बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। प्यारे दोस्तों, एक ऐसी मखलूक जो कुछ इंसानों के लिए तो मसीहा जबकि दीगर लोगों के लिए सबसे बड़ा फितना और शर है, जिसे एक मज़हब के मानने वाले अपना निजात दहिंदा और दूसरे मज़हब के पैरोकार अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होने वाली ये शख्सियत आखिर कौन है? जब वो ज़ाहिर होगा तो दुनिया में कैसा फसाद बर्पा होगा, और क्या दौरे हाजिर में उसके आने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, दुनिया के बदी के दो बड़े नामों में एक नाम शैतान का है और दूसरा दज्जाल का। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दज्जाल को पैदा फरमाकर मशरिक़ की जानिब कुर्राए अर्ज़ के किसी दूर दराज जजीरे में कैद फरमा दिया था। प्यारे दोस्तों, दज्जाल दुनिया का सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत शख्स है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया है और उसके शर से पनाह मांगने की दुआ भी फरमाई है। जबकि यहूदियों के नज़दीक दज्जाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त व मुहतरम शख्सियत है, जिसे वो अपना मसीहा करार देते हैं। उनके अकीदे के मुताबिक मसीहुद्दज्जाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, जो दुनिया में यहूदियत कायम करेगा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत को ज़िंदा करेगा। यहूदियों का ईमान है कि दज्जाल की आमद के बाद दुनिया भर के गैर यहूदियों को कत्ल कर दिया जाएगा। दज्जाल मस्जिद अक्सा को शहीद करके अज़ीमुश्शान हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर करेगा, जिसके बाद पूरी दुनिया पर बनी इसराइल की हुकूमत कायम होगी। प्यारे दोस्तों, यही वजह है कि दुनिया भर के यहूदी एक तवील अरसे से न सिर्फ मसीहुद्दज्जाल के आने का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि आज के इस दौर में उसके इस्तकबाल की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, यहूदियों की मुक़द्दस किताब तिलमूद के मुताबिक दज्जाल इंसानों की तरह ही पैदा होगा और परवरिश पाएगा। उसके पास बहुत पुरअसरार ताकतें होंगी। उन्हीं ताकतों के बलबोते पर वो यहूदियों का निजात दहिंदा बनकर आएगा। यहूदियों के मुताबिक वो नस्ल इंसानी का अजीम बादशाह होगा। उसके ज़माने में सारे मज़ाहिब ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ यहूदियत ही बाकी बचेगी। प्यारे दोस्तों, अगर दज्जाल की आमद की बात करें तो यहूदियों के मुताबिक दुनिया की उम्र 6000 साल है, जिसे वो जॉर्जियन कैलेंडर कहते हैं। उनके मुताबिक इस कायनात की तख्लीक से लेकर अब तक 2240 साल गुजर चुके हैं और 6000 साल के आखिरी सालों में मसीहुद्दज्जाल की आमद होगी। प्यारे दोस्तों, इस्लामी किताबों में दज्जाल का तफसीली जिक्र मौजूद है और उसकी आमद की तमाम पेश गोइयों को बयान किया गया है। दरअसल दज्जाल के माना जालसाजी, फरेबी, झूठे और गुमराह कुन शख्स के हैं। इस बदतरीन शख्स का नाम दज्जाल इसलिए रखा गया कि ये झूठ, धोखेबाजी और फरेबकारी में सबसे अव्वलीन दर्जे का होगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई मखलूक दज्जाल से बुरी ना होगी। इसी तरह दज्जाल के हुलिये के मुताल्लिक अगर मुख्तलिफ रिवायतों और अहादीस को जमा किया जाए तो वो कुछ यूँ बनता है। दज्जाल पस्ता कद, भारी भरकम जिस्म और मकरू चेहरे वाला होगा। उसके बाल घुंघरियाले और बेतरतीब होंगे और दाहिनी आँख कानी होगी जैसे अंगूर का उभरा हुआ दाना, और दोनों आँखों के दरमियान यानी माथे पर काफिर लिखा होगा। औ कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। प्यारे दोस्तों, अगर खुरूज दज्जाल की बात करें तो यहूदियों के अकीदे के मुताबिक दज्जाल रूम के दरवाजे पर आएगा और वो बनी इसराइल को अपने इर्द गिर्द जमा करेगा और यरूशलेम की तरफ ले जाएगा। फिर वो हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर करेगा। जबकि इस्लामी रिवायतों के मुताबिक दज्जाल मशरिक की समत में अस्फहान नामी शहर से निकलेगा। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 माह के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बाकी अय्याम साल के आम दिनों की तरह होंगे। उस वक्त दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा।
روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جہاں وہ نہ پہنچے۔ البتہ مکہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہ ہو پائے گا۔ پیارے دوستو، دجال طرح طرح کی شعبدے بازیاں اور کرشمے دکھا کر لوگوں کا ایمان برباد کرے گا۔ اس دور میں دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی سب لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ دراصل بابل کی اسیری اور یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کی تباہی کے بعد یہودی اپنے اس مسیح کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو نبی قرار دیا اور لوگوں کو اپنی طرف بلایا تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ دجال تھے، اور آج بھی لوگ انہیں فول میسی کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، دجال کا انجام اور خاتمے کے مطابق اگر روایتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے۔ جب دجال پوری دنیا میں فتنہ و فساد پھیلا چکا ہوگا تو ملک شام روانہ ہوگا۔ اس کے وہاں جانے سے پہلے ہی اللہ رب العزت حضرت مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے، اور آپ علیہ السلام دمشق آ چکے ہوں گے، لہٰذا حضرت امام مہدی علیہ السلام دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں مکمل کریں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی نہایت ہی عاجزی و انکساری اور خوش اخلاقی کے ساتھ آپ علیہ السلام سے پیش آئیں گے اور عرض کریں گے، یا نبی اللہ، آپ امامت فرمائیں۔ لیکن آپ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی کروائیں، کیونکہ یہ عزت اس امت کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ پس حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے، یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہیں انجام دیں۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ کام آپ ہی انجام دیں، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ پیارے دوستو، جب رات گزر جائے گی تو صبح کو امام مہدی علیہ السلام فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ میں اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی اور خوب گھمسان کی جنگ ہوگی۔ دجال کا لشکر نیست و نابود ہو جائے گا۔ دجال آپ علیہ السلام کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ علیہ السلام اس کا تعاقب فرمائیں گے اور مقام لد تک جا پہنچیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی وہ آپ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔